নমস্কার, আমি অমিত সরকার। আমার বয়স 56 ইয়ার্স আর আমার হাইট 5 ফুট 6 ইঞ্চি অ্যাপ্রক্স। আমি থাকি সোনারপুর, পশ্চিম দাসপাড়া, শনিকালী মন্দির। অ্যাক্টিংটা আমার ভালো লাগে, আমি মন থেকেই করি। সেইভাবেই আমি প্রথমে থিয়েটার করেছি, তারপরে এখন ক্যামেরার সামনেও করছি। এটা আমার ফ্রন্ট প্রোফাইল। এই বয়সে না হৃদয় কাঁপে, জান, বিশ্বাস করো, আমি নিজেও ভাবিনি, কিন্তু যখন ওর সাথে কথা বলি না তখন মনে হয় আমি আবার সেই তরুণ বয়সে ফিরে গেছি, জানো। হ্যাঁ, আচ্ছা বলো তো, ভালোবাসা কি বয়স থেকে আসে? হ্যাঁ বলো। हाँ तो मिस्टर मिश्रा, अब तुम मुझे समझाओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आर यू मैड? तुम इस कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉई और मैं यहाँ का बॉस हूँ, बॉस। यू नो, जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था तब मेरा पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे, और आज मैं 200 करोड़ का मालिक हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने अपना हाथ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जाने नहीं दिया। और तुम कह रहे हो जगह मुझे खाली नहीं मिली। सुनो, तुम्हें जो करना है करो, चाहे तुम उन गरीबों को 20 लाख दो या 50 लाख, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट फकिंग केयर, समझे? अब तुम जाओ यहां से, मुझे समझाना है।